Mama, kabadong ma'am, nag-pre-rides ko. Asa ka mo to, naglibre sakay ko. Lasyon, tana. Nana. Asa ka sa Lasyon? Sa may merkado ko yun. Ha? May merkado. Ah, merkado, nan SM no. Oh, tana. Oh. Lol, bising na kay shout out dia. Ay, ay! Oh, imo nang Paris? Oh, de. Sakay na day. Ari mag-shower cup to mi. Oh, lamat to, lamat. Oh, taganti karon. Taganti karon. Tay. Kita na kanako wala pa. Kita na day ka. Magunsa magaglasyon. Beauty. Ha? Juti? Asa ka nagjuti? Dito, dak. Ah. Kalayo man gyud mo gi kuanan. Lumad ka taga diri. Sulot na kay mo laras ta. Ato isulot mi. Okay. Dol, nana. Laka sticker. Adri. Oh, mo ni katong nangayo to. Oh, ni nangayo atong unang kuan, no, sakay. Ikaw man tong nangayo tong una, no. O shout out sa movie. Kinsa mo shout out niyo? Shout out day. Iyak na lang. Dara. Oh. Oh, lamat. Lamat. Wala. Lumad ka taga unsa na diha? Maslog. Lumad ka taga Maslog. Unsa may apelyido nimo, ma'am? Calderon. Dagan man Calderon dres Bukid's Danau. Bukid's Danau. Tagaliha. Unsa may pangalan nimo, ma'am? Jenny Calderon. Shout out ni Ma'am Jenny Calderon, no, sa Maslog, Danau. Shout out sa mga Calderon family, no, sa taga Maslog, Danau. Shout out diha sa mga Calderon family. Shout out. Well, ano yung magasip-sip ka ba? Magasip-sip ka gamay. Wa pa ka malit? Usa orasay mong kwan eh. Alas 10? Minyo na ka, ma'am? Dalaga pa ka? Dalaga ba sa ma'am, no? Dalaga si ma'am, ready to mingle. Salamat kayo, ha? Salamat po. Natagan tika sticker, no? Nana. Ya, palag lang kog labay na, ha? Salamat. Thank you, Sofia. Sige, amping.